मैं माँ बनने वाली हूँ तैयब। तैयब ने हैरत से सामने खड़ी मरियम को बेयकीनी से देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो हैरत और संजीदगी में डूबी आवाज में मरियम से सवाल कर रहा था, जबकि मरियम की मोटी मोटी सब्ज आंखों में एक लम्हे के लिए उलझन के रंग नुमाया हुए। और फिर उसने तैयब के हाथ अपने कंधों से झटके। वो यकीनन उसके तासुरात देखकर परेशान हुई थी। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी? तैयब, सिर्फ यही कहा है कि तुम बाप बनने वाले हो और मैं मामा। बहुत जल्द हमारा छोटा सा बेबी होगा। उसकी खुशी से चमकते हसीन चेहरे को पल भर में तैयब ने जैसे बुझी रात की मानित बुझा दिया था। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए मरियम, और ना ही मैं अभी बच्चा पैदा करने के हक में हूँ। और तुम भी जल्द अज जल्द इस बच्चे से जान छोड़ाओ। मुझे किसी कीमत पर भी इस झंझट में अभी नहीं पड़ना है। तुम चाहती हो कि हम दोनों साथ रहें, तो मुझे बस तुम चाहिए, ये बच्चा नहीं। ये बच्चा किसी सूरत भी हमारे और हमारे प्यार के दरमियान नहीं आना चाहिए। मरियम ने दुख से तैयब की जाने देखा। उसके आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बहने लगे। तैयब, कि तुम क्या कह रहे हो? ये हमारा बच्चा होगा। मैं इसे किसी कीमत पर भी नहीं खोना चाहती। ये मेरा पहला बच्चा है और मैं इसे हर सूरत इस दुनिया में लाऊंगी। तैयब ने सख्ती से उसे कंधों से थामा। मेरी जान, तुम समझती क्यों नहीं है? मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि अभी ये बच्चा इस दुनिया में आए। अभी बहुत उम्र पड़ी है। हम कुछ साल बाद बच्चा प्लान करेंगे। तुम समझ रही हो ना मुझे? मुझे बस तुम चाहिए, ये बच्चा तो नहीं। समझो, इस बात को जान छोड़ा यार इससे। और मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं है अभी कि मैं ये खर्चे उठा सकूं और उसे पाल सकूं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और तुम जानती हो ना मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मरियम ने उसके सीने पर हाथ रख के जोर से पीछे की जानिब धक्का दिया। तैयब के अल्फाज सीसा बनकर उसके कानों में उतरे थे। वो एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे के लिए जैसे सरापाए सवाल थे, जबकि तैयब का गुस्सा उसके गुस्से के मारे बुरा हाल था। और शायद मरियम की हालत भी उससे अलग नहीं थी, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी कि वो हर सूरत अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएगी, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल करेगी, उसे अपनी ममता भरे आंचल में छुपा लेगी, दुनिया के सर्दो गर्म से महफूज रखेगी। वो अपने बच्चे के लिए बहुत सारे ख्वाब देख चुकी थी और किसी को भी इसके ख्वाब तोड़ने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती थी। तैयब ने हैरत और दुख से सामने खड़ी उस कमसुन लड़की को देखा, जिसकी मोहब्बत ही नहीं, उसकी जिंदगी, उसका जुनून थी। तब मरियम ने दुख भरे लहजे में कहा, मुझे हैरत है तैयब कि तुम्हें ये सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मुझे लगा था तुम खुशी से पागल हो जाओगे कि अल्लाह ने हमें इतनी जल्दी हमारी सुन ली और हम माँ बाप बनने वाले थे। लेकिन तुमने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम इस बच्चे को नहीं पाल सकते तो कोई बात नहीं, मैं इसे खुद पाल लूंगी। मुझे इसकी परवरिश, इसकी देखभाल के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और सांस जिससे थम सा गया था। तभी तैयब ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में थाम लिया। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? तुम मेरी जान हो मरियम, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मरियम ने नफरत से उसके हाथ झटके थे। हरगिज़ नहीं। जब तुम मेरे बच्चे को कबूल नहीं करोगे तो मुझे भी तुम कबूल नहीं हो। वो वहां से जाने लगी तो तैयब ने उसे जबरदस्ती खींच कर अपने सामने खड़ा किया। देखो मरियम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे इस मुसीबत से हर सूरत छुटकारा पाना है। खत्म करो इस बच्चे को और मैं दोबारा नहीं सुनूंगा कि तुमने इस बच्चे के बारे में कोई बात की है। मरियम ने सर्द आंखों से तैयब की जाने देखा और फिर दुखी लहजे में बोली, देखो तैयब, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अगर तुम्हें खुशी नहीं हुई तो कम अज कम मेरा दिल जलाने वाली बातें मत करो। तैयब ने कुछ कहना चाहा तो वो गुस्से से चिल्लाई थी, नहीं तैयब बस। अब वो आगे बढ़ा और उसका चेहरा हाथों के प्याले में थाम लिया। मेरी जान, समझने की कोशिश करो, ये अभी इंजॉयमेंट के दिन है। जिंदगी को इंजॉय करो। बच्चा कुछ साल बाद पैदा कर लेंगे। तभी मरियम गुस्से से उससे दूर हुई। हरगिज नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ऐसी इंजॉयमेंट से भली सही जिसमें एक मासूम से बच्चे की जान खतरे में डाल दूं, उसकी जान ले लो। मैं एक ऐसी माँ होंगी जो अपने बच्चे की जान लेकर जिंदगी के हसीन रंगों को जीने की तमन्ना करूंगी। लेकिन खैर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ पूरी तरह एंजॉय करो। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे पाल लूंगी। मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर तुम मेरे करीब आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और याद रखना,
तुम मेरे बच्चे के दुश्मन हो तो तुम मेरे भी दुश्मन हो। खबरदार, आइंदा अगर तुमने मुझे हाथ पे लगाया था। और उसे दूर झटकती कमरे में जाकर बंद हो गई थी। उसके आंसू तेजी से गिर रहे थे और दिल जैसे गम से फटने को था। उसका महबूब शोहर अपने ही बच्चे की जान का दुश्मन बन बैठा था। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। वो भी अपनी जिंदगी में ये दिन देखेगी। उसे अपने बच्चे और शौहर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। लेकिन वो फैसला करने के बाद अब इस पर कायम रहना चाहती थी और हरगिज अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती थी, जो इसे छोटी सी उम्र में छोड़कर अपने महबूब और जिंदगी की रंगीनियों के साथ खुश थी। मरियम के वालिदैन फारूक और सारा थे। सारा के वालिदैन ने सारा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती फारूक साहब से कर दी थी, जबकि वो किसी और से बेपनाह मोहब्बत करती थी और शायद उसे अपनी मोहब्बत और खुशियों से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं था। शादी के चंद साल तो अच्छे गुजरे। फारूक ने उसे हर तरह का सुख, मोहब्बत और सुकून दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि औरत अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलती, और ऐसा ही हुआ। मरियम की पैदाइश के बाद भी वो असरत को भूल नहीं पाई थी। और छोटी सी मरियम को, जब वो सिर्फ अभी 2 साल की थी, उसे छोड़कर फारूक से तलाक लेने के बाद वो असरत से शादी करके अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उसकी माँ ने अपनी खुशियों के लिए अपनी बेटी को भी कुर्बान कर दिया था। उसके बारे में नहीं सोचा था कि लड़की जात है, छोटी सी बच्ची है, वो कैसे दुनिया की ठोकरों में आकर कैसे जिंदगी गुजारेगी। उसे कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। लोग उसे कैसी कैसी बातें सुनाएंगे। लेकिन उस औरत को कहाँ इस मासूम पर तरस आना था। उसके लिए उसका महबूब, उसका असजद ही सब कुछ था। माजी के धुंधले से अक्स मरियम की आंखों के गिर्द तेजी से धुएं की सूरत फैलते उसे दोहरी तकलीफ से दो चार कर रहे थे। मरियम जिंदगी भर माँ के प्यार के लिए तरसी थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे उसके बारे में कि उसकी माँ ने अपनी अय्याशियों के लिए अपनी औलाद तक का ख्याल नहीं किया। फरूक साहब ने उसे अकेले ही पाला था। माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, मगर एक तशनगी, एक एहसास से महरूमी था, जो कि मरियम की जिंदगी में हमेशा से था। एक खला था जो कभी भी पूर्ण नहीं हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा ही कोई खला उसकी औलाद की जिंदगी में रहे। उसके लिए उसकी औलाद ही सब कुछ थी, और वो किसी सूरत अपनी औलाद को ख़त्म नहीं करना चाहती थी। सिर्फ अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन इंजॉय करने के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं। बाहर से शदीद किस्म की तोड़ फोड़ और तैयब के बोलने की जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी। वो चिल्ला रहा था, मरियम, मैं किसी सूरत भी इस बच्चे को हमारे दरमियान बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम समझ लो इस बात को। इस बच्चे से तुम्हें क्या मिलेगा, जबकि मैं तुम्हें बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ। अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए या मैं। दोनों में से किसी एक को चुन लो और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मरियम का दिल एक लम्हे के लिए डूब कर उबड़ा। पूरी दुनिया में तैयब का प्यार ही तो उसके लिए सब कुछ था, लेकिन उस प्यार पर अपने बच्चे को कुर्बान नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि तैयब का गुस्सा वक्ती है, लेकिन वो तो तलाक की बात कर रहा था। उसने बेदर्दी से अपने आंसू रगड़ डाले थे। नहीं, मैं किसी सूरत भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, तलाक दे दो। बाहर से एक दफा फिर से चीजों की टूटने की आवाजें आने लगी थी, जबकि वो कानों पर हाथ रखे जैसे खुद पर पहरे लगाए हुए थी। उसका दिल गम से फटा जा रहा था। कुछ देर बाद बाहर खामोशी छा गई और मेन डोर के खुलने की और बंद होने की आवाज पर उसने घुटनों से सर उठाकर कमरे के बंद दरवाजे को घूरा। तैयब तैयब यकीनन बाहर जा चुका था और वो खुद को संभालती तेजी से उठी और रात का अंधेरा होने से पहले पहले वो तैयब और इस घर से बहुत दूर चले जाना चाहती थी। वो अपने बाप के पास चले जाना चाहती थी। कैसे खुद गर्ज और कम सिर्फ इंसान हो तुम तैयब, कि तुम्हें जरा भी अपनी औलाद का एहसास नहीं। वो मासूम सी नन्ही सी जान जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं, और तुम उसके दुश्मन बन बैठे हो। तैयब की बातें उसके गुस्से को हवा दे रही थी। उसके अंदर जैसे लावा सा उबल रहा था। जैसे जैसे वो तैयब की बातें सोचती, उसकी तकलीफ और गहरी हो जाती। उसे अपने बाप के पास ही तो जाना था। अब वाहिद उसकी पनाहगाह और सहारा उसके बाप का घर था, जिस बाप ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, पाल पोस कर बड़ा किया था। वो भी अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने बाप को इस तरह से अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला लेकर दुख पहुंचाएगी। वो अपने बाप की अच्छी बेटी थी, लेकिन जिंदगी उससे वो सब कुछ करवा रही थी जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। और इस मामले में वो पूरी तरह
بے بس تھی اور اس کی ماں نے اسے چھوڑ کر محبت اور محبوب کو چنا تھا، لیکن اس نے اپنی اولاد کے لیے اپنے محبوب، محبت، شوہر سب کو چھوڑ دیا تھا۔ اس محبت کے چکر میں وہ خود بے قصور پستی چلی گئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو کوئی بھی اس طرح کا دکھ دے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کے لیے بہت مشکل ہے، اس کی زندگی کوئی آسان نہیں ہونے والی تھی، لیکن فیصلہ تو وہ کر چکی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ اٹھایا گیا قدم اس کے ساتھ جڑے بہت ساری زندگیوں کو تباہ کرنے والا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کا بڑا گراؤنڈ تھا جہاں اسٹوڈنٹس کی ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف افراتفری تفریح کا عالم تھا، ہر طرف اسٹوڈنٹ کا ہجوم ہی ہجوم تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں کی شکل میں جا بجا کہیں کھڑے تھے تو کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھائی میں مصروف تھے، کچھ خوش گپے ہانک رہے تھے۔ ایسے میں اس کی سنہری خوبصورت آنکھوں نے اپنی چاروں اطراف کا بخوبی جائزہ لیا اور اس کی کومل ہاتھوں نے ہوا سے بکھرتی سیاہ ریشمی لٹوں کو سوار کر کان کے پیچھے کیا، لیکن وہ کسی شریر بچے کی طرح انکھٹلیاں کرتی پھر سے اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ اس کی دھوتیا خوبصورت رنگت ہلکی ہلکی دھوپ کی تمازت سے گلابی سے سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، ملامت سے بھرپور، تیکھے سے نکوش، اور کم عمری نے اس کے چہرے کو الگ ہی نور اور وجاہت اور جذباتیت سے عطا کی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی نظر ایک پل کے لیے ٹھہر سی جاتی تھی۔ وہ اپنے حسن سے بخوبی واقف تھی، تبھی شاید اس کی چال میں ہلکا سا غرور بھی جھلکتا تھا۔ پر اعتماد تو وہ شروع سے ہی تھی، لیکن جب وہ پورے اعتماد سے سر اٹھا کر یونیورسٹی میں لڑکیوں کے سامنے چلتی تو اس کے ہر اٹھتے قدم میں جیسے اس کے اپنے ہونے کا، اس کی ذات کا اعتماد جھلکتا تھا۔ وہ لون سے نکل کر پکی راہداری میں آئی تھی، اس کا ارادہ کنٹین جانے کا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے قدم روکے تھے۔ اس کے سامنے کھڑے اس اوباش نوجوان نے اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے بدمعاش ترین اور بدتمیز ترین لڑکا مانا جاتا تھا۔ اس نے منال خان کا راستہ روکا تھا۔ منال نے ہوا سے اڑتے خوبصورت بالوں کو اپنے حسین چہرے سے ہٹایا اور ساتھ ہی آنکھیں سکیڑ کر اس لڑکے کو جیسے تنفر سے دکھا۔ وہ انتہائی لوفرانہ لہجے میں بولا، ارے کتنا غرور بڑھا ہے تم میں، بہت اکڑ کر چلتی ہو، مجھے لگتا ہے تمہاری اکڑ مجھے نکالنی ہی پڑے گی، پتہ نہیں تم خود کو کیا سمجھتی ہو۔ منال خان نے پرسکون انداز میں سینے پر بازو لپیٹے اور پھر اس لڑکے کو ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہر انداز میں بے انتہا اعتماد جھلک رہا تھا، ڈر کا تو کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا، ورنہ یونیورسٹی کی سب لڑکیاں اس گھٹیا لڑکے سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کے منہ نہ لگے، کیونکہ وہ منال خان تھی۔ تبھی وہ بے حد سرسراتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، تو کیا کرو گے تم؟ میرا راستہ تو روک ہی چکے ہو، مزید کیا کرو گے؟ ہاتھ لگاؤ گے کیا یا بدتمیزی کرو گے؟ ایسا کرو، آج ایک جرت کر کر دیکھو، مجھے ہاتھ تو لگاؤ اور پھر دیکھنا وہ تمہارا کیا حشر کرتا ہے۔ اور میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ تم اس یونیورسٹی میں اپنے پاؤں پر چل کر کبھی نہیں آؤ گے، بلکہ باہر بیٹھے بھیک مانگ رہے ہوگے۔ اس لڑکے نے منہ کھولے حیرت سے منال خان کی بات کو سنا اور پھر سر جھٹکا۔ لگتا ہے تمہارے حسن کا نشہ تمہارے سر پر سوار ہو گیا، تم اچھے سے جانتی ہو کہ اپنی خوبصورتی کو کیسے کیش کرنا ہے، تبھی اتنی اکڑ دکھا رہی ہو، اور یہ تم مجھے کس کی دھمکیاں دے رہی ہو؟ کس کی جرت ہے جو مجھے ہاتھ لگا سکے؟ جواباً وہ سرخ لہجے میں خود پر ضبط کرتا تقریباً چلایا تھا، لیکن اس کی آواز دھیمی ہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ منال خان کی وجہ سے یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کی بے عزتی ہو۔ منال خان نے اسے بڑی مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر ذرا سا آگے کو جھک کر سرگوشی میں بولی، وہی جو میرے اس بے پناہ حسن کا دیوانہ ہے، وہی جو مجھ پر جان چھڑکتا ہے، وہی جس کی رگوں میں خون نہیں بلکہ میری محبت کا جنون گردش کرتا ہے، جو صرف اور صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تبھی وہ لڑکا طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے منال کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر انتہائی نخوت سے بولا، اچھا تو مجھے لگتا ہے تمہیں چھو کر دیکھ لینا چاہیے، میں بھی دیکھتا ہوں کون سا طوفان آتا ہے بھلا، مجھے کون روک سکتا ہے بھلا۔ جیسے اس نے اس بے باک انداز سے کہتے منال خان کو چھونے کی جرت کی تو منال خان تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے اس کا ہاتھ سختی سے درمیان میں ہی جگڑ لیا۔ ارے کیا بکواس ہے یار، اب کون آ گیا؟ وہ سخت چنچلایا اور پھر رخ موڑ کر اس اجنبی لڑکے کو دیکھا جس کی سبز کانچ سی آنکھوں میں بے انتہا نفرت اور سردپن کے ساتھ ساتھ ضبط کی سرخی بھی تھی۔ منال خان نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی بے خودی تھا، اس کی محبت، اس کا جنون بن چکا تھا۔
सफेद शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने, माथे पर बिखरे बालों के साथ, अपनी बेहद गोरी रंगत की वजह से वो बेहद वजीहा था। 25 साला नौजवान, बेहद हैंडसम और सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था। उसे देखते ही सबकी नजरें जैसे उस पर जम सी गई। और फिर मिलाल खान ने फखरिया अंदाज में देखते, जिसे अपने हवा से बिखरते बालों को एक अदा से संवारा था। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस लड़की को छूने की? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? वो दांत पीसता इंतहाई गुस्से से चिल्लाया और साथ ही उस नौजवान का बाजू पूरी कुवत से मरोड़ डाला था। चटक की आवाज के साथ वो लड़का पूरी कुवत से और तकलीफ से चिल्ला उठा था। उसकी आवाज यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से होती कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स तक आसानी सुनी गई थी। सब उन्हें हैरत से मुंह खुले देख रहे थे। छोड़ो मेरा बाजू, पागल आदमी, तोड़ोगे क्या? अब वो लड़का दर्द से चिल्लाया और हाम खान ने उसका बाजू छोड़ते हुए से खुद से दूर धक्का दिया और साथ ही उल्टे हाथ का फुल सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। तुम्हें अच्छे से याद दहानी करवा कर जाऊंगा कि मैं कौन हूं, और फिर तुम कभी नहीं भूलोगे कि मिनाल खान की तरफ निगाह उठाकर भी देखना है। वो गुस्से से बोलता उस लड़के पर टूट पड़ा और फिर यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट ने उसकी धुलाई होते हुए देखी थी। हुजूम में हर कोई एक दूसरे के कान में गुस्सा खुसर पुसर कर रहा था। हर एक की आंख मिनाल खान से सवाल कर रही थी कि आखिर वो कौन था जो मिनाल खान के लिए पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उस लड़के से यूं भिड़ गया था, तो इस लड़के की जरा सी गुस्ताखी पर उसकी जान लेने के दर पर था। उस लड़के को तब तक मारता रहा जब तक उसे मार मार के अधमुआ कर चुका था। उसे पाँव की ठोकर मारता वो दूर हुआ तो मिनाल तेजी से उसकी जाने पड़ी, उसके सामने आ खड़ी हुई। मिनाल के चेहरे पर नजर पड़ती ही उस शख्स के तासुरात एकदम से नॉर्मल हो गए। उसने मोहब्बत भरी नजरों से मिनाल खान को देखा और फिर उसका हाथ थामकर लबों से लगाया। सब स्टूडेंट्स मुंह खोले उसकी इस हरकत को देख रहे थे। मिनाल खान ने अपने कॉलेज बैग से रुमाल निकालकर अरहाम के हाथ से बहने वाले खून को साफ करते उसके जख्म पर बांध दिया। उसकी हसीन कांच सी सुनहरी आंखें अरहाम के दिलकश चेहरे को मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। इतना एतमाद उसमें सिर्फ अरहाम खान की वजह से ही तो था, जो यूं सर उठाकर गरूर से चलती थी। उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ यूनिवर्सिटी से बाहर ले गया था। मिनाल खान बहुत अच्छे से जानती थी कि यूनिवर्सिटी में कई दिन तक ये मामला और ये मौजू जेरे गुफ्तगू और सरे गर्म रहेगा। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। मिनाल नजरें जमाए अरहाम के खूबसूरत चेहरे को नरम निगाहों से दिख रही थी, जबकि वो नाजुक नाक मुंह फैलाए बस टेबल की सतह पर पड़े गिलास को घूर रहा था। मिनाल उसकी निगाहों के इर्तकाज को जैसे जलन महसूस करती उठी और उसकी कुर्सी की पुष्प पर से उसके गले में बाहें डालते हुए झुकी थी, अपना मुलायम गाल अरहाम के गाल से मिस करते, जैसे उसने अरहाम के गुस्से को कम करने की कोशिश की थी। उसके महकते लम्स का एहसास पाते वो आंखें बंद करता जैसे सब कुछ भूलने लगा था। सुकून ही सुकून था इस एक लम्स में। क्या सोच रहे हो अरहाम? तुम्हारी नजरों के सामने हूं मैं और तुम्हारी नजरें किसी और तरफ मुतवजा है। उसके लहजे में अजीब सी जेलसी महसूस करते वो पूरे दिल से मुस्कुराया था और फिर टेबल पर पड़ा नाजुक सा गिलास उठाकर उसे नजरों के सामने घुमाया। मैं तो इसे देख रहा हूँ कि बनाने वाले ने किस कदर नाजुक और नफासत से तराशा है, हल्की सी ठोकर से टूट भी सकता है। मिनाल मुस्कुराते उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाए उसके कान में सरगोशी करने लगी। मैं भी इस नाजुक गिलास की तरह ही हूँ अरहम, जरा सी ठोकर लगी तो चूर चूर हो जाऊंगी और फिर समेटना भी नामुमकिन हो जाएगा। अरहम को लगा उसकी सरगोशी में अजीब सी आँच थी। वो खुद को जलता महसूस करने लगा। उसे जैसे तड़प कर मिनाल का हाथ थामकर उसे घुमाया तो चाबी से चलती गुड़िया की तरह उसकी गोद में गिरी थी। वो इसे बाहों में भरता इर्द गिर्द से अनजान हो चुका था। तुम्हें मेरे होते कोई आँच नहीं आ सकती मिनाल खान। जब तक जिंदा हूं तुम पर घने साए की तरह छाया रहूंगा, कोई हर्ट नहीं करेगा। तू सोचे। वो जज्ब से बोलता उसके चेहरे पर सांसें छूटने लगा। मिनाल ने सिर पिटाकर उसे देखा, फिर उसका हिसार हटाती दूर हुई। हद है हम सब देख रहे हैं। क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, बोलो। और हम उसकी मासूमियत से कहने पर मुस्कुराया। तो सोचने दो, कहने दो।
तुम्हें बस याद रखना चाहिए कि तुम बस मेरी हो, सिर्फ अरहम खान की। वो जुनूनी सा बोलता मिनाल की शर्मीली से मुस्कुराहट महसूस करने लगा, जबकि कैफे के दूसरे कोने में बैठे फारूक साहब ने अपनी जब्त से मुठियां बींच ली थी। मिनाल खान बहुत छोटी सी थी, तकरीबन 5 साल की मासूम सी बच्ची। जब उसने पहली बार अरहम को देखा था, वो अपने नाना के साथ उनके घर के दूसरे पोर्शन में बतौर पेन गेस्ट रहने आई थी। वो 12 साल का एक खूबसूरत बच्चा, जिसकी सब्ज आंखें हमा वक्त किसी गहरी सोच में डूबी रहती थी। उसमें बच्चों जैसी कोई बात नहीं थी। उम्र के इस हिस्से में भी वो बेहद संजीदा और इंतहाई समझदार बच्चा था। इसलिए शीरी और हमदान में उन्हें बतौर किरायादार घर में रहने की जगह दे दी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, हमदान को जैसे महसूस हुआ कि उसने उन्हें किरायादार रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बात से अक्सर उलझ जाता था, क्योंकि वो अरहम को बहुत बार मिनाल खान के करीब देख चुका था, जबकि मिनाल खान उससे उम्र में बहुत छोटी और मासूम सी बच्ची थी। वो नहीं चाहता था कि कल कला को कोई भी ऐसी बात हो कि उनकी इज्जत पर हर्फ आए। ये मिनाल की 8वीं सालगिरह थी, जो कि बहुत धूमधाम से मनाई जा रही थी। हर तरफ खुशबू और खुशी का समा था। शेरी और हमदान के चेहरे पर भी खुशी चमक रही थी। आखिर उनकी लाडली लौटी बेटी की सालगिरह का दिन था। उनके लिए तो उनकी बेटी ही सब कुछ थी। हमदान ने नोट किया था कि मिनाल की नजरें बार बार बाहर गेट की तरफ उठ रही थी, जैसे उसे शिद्दत से किसी का इंतजार हो। उसमें बहुत बार मिनाल की नजरों के ताक्कुब में देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने मिनाल से वहां देखने की वजह पूछनी चाहिए, मगर जैसे अल्फाज खो सके। शीरी भी तैयारियों में लगी हुई थी। उसे कहाँ खबर थी कि हमदान अपनी बेटी के लिए किस कदर संजीदगी से सोच रहा है। तभी मिनाल के लोगों पर हसीन सी मुस्कुराहट ने अपनी छुप दिखाई थी, और उसकी नजरों के ताकुब में देखते ही हमदान के चेहरे की रंगत एकदम जर्द पड़ गई थी, क्योंकि सामने अरहम खान हाथों में ताज़ा फूलों का बुके लिए खड़ा था और 15 साल का भरपूर नौजवान लग रहा था। उसकी शख्सियत देखने के लायक थी, लेकिन हमदान को ना जाने क्यों इस आंख नहीं बाता था। और गजा के वो मिनाल खान के करीब आए, इससे पहले कि वो कुछ कहते, मिनाल सब कुछ छोड़ती अरहम के जाने पड़ी और फिर मुस्कुराते उसके हाथों से फूलों का बुके थाम लिया। फूलों की महक को अपने अंदर उतारती वो आसमान से उतरी छोटी सी परी लग रही थी, और वो थी इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और दिलकश कि उस पर नजरें ठहर सी जाती थी। उसी लम्हे आलिम की नजरें भी उसके हसीन चेहरे और मुस्कुराहट बड़े मासूम चेहरे पर थी, लेकिन वो जल्द ही नजरें झुका गया, क्योंकि मिनाल अभी बहुत छोटी थी। मिनाल ने उसकी संगत में केक काटा तो हर तरफ तालियों का शोर उठा था, लेकिन हमदान के चेहरे की रंगत जैसे उड़ी हुई थी। उसे ये नौजवान अपनी बेटी के करीब एक आंख नहीं बारा था। जब सब लोग घरों को लौट गए और मिनाल को सुलाने के बाद वो अपने कमरे में आया, तो शीरी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों को सुलझा रही थी। हमदान के परेशान चेहरे को देखते उसने एक लम्हे के लिए हाथ रोककर हमदान को देखा। क्या बात है, आप इस कदर उलझे हुए हैं, यूं जैसे पार्टी में कोई बेहद संजीदा थे। हालांकि आपकी लाडली बेहद खुश है। हमदान ने नरमी से शीरी का हाथ थाम लिया, फिर संजीदा लहजे में बोले, देखो शीरी, मैं तुमसे ना बहुत दिनों से जरूरी बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझ में जुर्रत ही नहीं पैदा हो रही कि मैं कैसे बात को शुरू करूं। लेकिन बात तो करनी है ना, तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, अब मिनाल भरी हो रही है, और मुझे इस लड़के का अपनी बेटी के लिए होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गैर लड़का है, हम तो इन्हीं ठीक तरह से जानते भी नहीं है, सिवाय चंद एक बातों के। तो मैं नहीं चाहता कि कल को कोई ऐसी बात हो कि हमारी इज्जत पर हर्फ आए, और वो लड़का मिनाल को किसी भी किस्म की तकलीफ से दो चार करे। हमदान, आपको उस लड़के पे यकीन हो ना हो, आपको मुझ पर यकीन होना चाहिए। मिनाल हमारी इकलौती बेटी है, और मैं उसकी माँ हूँ। मुझसे बेहतर भला कौन जान सकता है कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही है। आप बेफिक्र रहें, और आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं होगा। हमदान बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शीरी के सामने खुद को उस लम्हा बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। चाहने के बावजूद भी वो शीरी को कायल नहीं कर पाए थे। इस बात से तो वो भी एग्री करते थे कि वो लड़का उनकी बेटी की हिफाजत करता है। किसी की जरूरत नहीं थी कि वो मिनाल के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी करे या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मिनाल रजिस्टर
اور کتاب سینے سے لگائے اپنے پھولے ہوئے گلابی گالوں کے ساتھ ارحام کے سامنے کھڑی تھی۔ ارحام نے اس کے چہرے کو اور پرسرار نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں کچھ سوچتی ہوئی، کچھ جانچتی ہوئی تھی۔ منال اتنی سمجھ کہاں تھی کہ اس کی نظروں کے زاویے کو پہچان سکتی؟ تو 10 سال کی معصوم سی بچی تھی۔ مجھے آج ٹیچر کے کسی بھی لیکچر کی سمجھ نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ سر کے اوپر سے گزر گیا ہو۔ اب صبح ٹیسٹ بھی ہے اور میں میتھ کے کوسچنز نہیں کر پائی، وہ نہ روٹے ہوئے انداز میں کہتی ہے۔ ارحام کو سمجھا اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر منال کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کی کتاب اور رجسٹر لے کر سائڈ پر رکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی ارحام کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے معصوم چہرے کو انتہائی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا سنو، تمہیں پتا ہے میں تمہیں کبھی انکار نہیں کرتا، یہ سب سوال تو میں تمہیں سمجھا دوں گا، کل تمہارا ٹیسٹ کلاس میں سب سے اچھا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن ایک بات سچ سچ بتاؤ، تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہو؟ کون تمہیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اس کے لہجے میں منال سے سوال کرتے ہوئے عجیب سی پرسراریت تھی۔ منال معصوم آنکھوں سے ارحام کی سبز آنکھوں میں دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا، میں تو اپنے بابا سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، پھر ماما سے اور پھر آپ سے۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ ارحام نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے عکس کو بخوبی دیکھا تھا۔ منال، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، میں تمہارا ہر کام کرتا ہوں، تمہیں باہر برے لوگوں سے بھی بچاتا ہوں، تو تمہیں سب سے زیادہ محبت تو مجھ سے ہونی چاہیے نا؟ کہو کہ تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تمہیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہوں نا؟ منال نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ ایک جھٹکے سے ہٹائے تھے۔ نہیں، آپ میرے بس اچھے دوست ہیں، لیکن میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ منال کا جواب سنتے ہی ارحام کے اندر جیسے ابھال سا اٹھا تھا، لیکن وہ منال پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آنکھیں میچ کر گہری سانس لے کر وہ جیسے خود کو اس ٹائم نارمل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ وہ مزاج کا ضدی ضرور تھا، لیکن اس کا ارادہ بالکل بھی منال کو خود سے خوفزدہ کرنے کا نہیں تھا۔ تبھی نرمی سے اس کے گال سہلائے اور محبت سے بولا، ٹھیک ہے میری گڑیا، جیسا تمہیں اچھا لگے، لیکن اس بات کو مت بھول جانا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے اور میرے علاوہ تمہاری زندگی میں نہ کوئی دوست آئے گا اور نہ تم کوئی دوست بناؤ گی، نہیں بناؤ گی نا؟ وہ اسے اعتماد میں لیتا کچھ جنونی سا ہوا۔ منال نے معصومیت سے سر نفی میں ہلایا۔ ارحام نے مسکراتے اس کی کتاب اور رجسٹر کھولا اور اسے سوال پھر سمجھانے لگا۔ فاروق مریم کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکرایا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تو اندر جانے کی وجہ ان کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر رو دی۔ اپنی لاڈلی اور اکلوتی اولاد کو اس طرح روتے دیکھ تو ایک دم سے پریشان ہو اٹھے۔ مریم کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا اور اس 1 سال میں یہ پہلا دن تھا جب وہ طیب کے بغیر میکے اپنے باپ سے ملنے آئی تھی، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان اور سبز آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اور وہ پریشان سی اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر فاروق کا پریشانی سے پریشان ہونا بجا تھا۔ اسے بچوں کی طرف چکارتے ہوئے پانی پلانے کے بعد اس کے سامنے بیٹھے اسے یوں روتا ہوا دیکھ جب دل کا غبار آنسو کی صورت بہہ گیا تو مریم نے سر اٹھا کر فاروق صاحب کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی افسردہ نگاہوں کو جھکا کر ان سے بہت مان سے پوچھا تھا، بابا کیا شادی کے بعد میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ فاروق صاحب نے تڑپ کر اس کا سر سینے سے لگا کر چوم لیا۔ نہیں میری جان، میری گڑیا، تم ہمیشہ سے میری بیٹی رہو گی، مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ مریم نے ہچکیوں کے ساتھ روتے انہیں سب کچھ بتا دیا، اپنی اولاد کے لیے طیب کے ارادے اور خیالات سے لے کر ان کا اپنی اولاد کو چن لینے کے فیصلے نے تک۔ مریم نے سب باتیں فاروق صاحب کی کوشش گزار کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی بات وہ اپنے باپ سے چھپا کر اپنی زندگی کو اور مشکل بنائے۔ میری گڑیا، میرا بچہ تو میرے لیے میری زندگی کا حاصل ہو، میری اکلوتی اولاد، تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے میرے دل اور میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ اولاد کی اولاد تو جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، تو بھلا میں تمہاری اولاد کو کیوں ماروں گا، بلکہ سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ مریم، مجھے فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا بیٹا، لیکن میری دعا ہے
کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات تمہارے حق میں ہو جائے اور طیب کو عقل آ جائے، وہ تمہیں اور تمہارے بچے کو قبول کر لے۔ شکر ہے کہ میری بیٹی نے میری تربیت کا صلہ دیا ہے۔ مجھے تم نے اپنی ماں کی طرح جذباتی اور جلد بازی کے فیصلے نہیں کیے۔ تم نے اپنی اولاد کو چنا، اور میرا بچہ یقین جانو تم نے بہت اچھا کیا۔ اور ایسے ہم سفر کا فائدہ بھی کیا ہے جس نے اپنے سکون کے لیے اپنی اولاد تک کو قبول نہیں کیا تھا؟ اس کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اس کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ طیب عیاش طبیعت کا مالک ہے تو میں کبھی بھی تمہاری شادی یوں بنا سوچے سمجھے نہ کرتا۔ مریم نے اس کے افسردہ ہونے پر ان کے نرمی سے سر ان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ باپ کے سائے میں آ کر جیسے خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ گھر آ جانے کے بعد بھی خود کو طیب کی یادوں سے وہ آزاد نہیں کر پائی تھی۔ تو بلا شبہ اس نے طیب سے بے انتہا محبت کی تھی۔ مریم کے جانے کے بعد طیب کی حالت بھی بہت بری ہو گئی تھی۔ اسے ہر پل مریم کی یاد ستانے لگی تھی۔ مریم کو گئے 2 سال ہونے والے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے بیٹا پیدا کیا تھا یا بیٹی کو جنم دیا تھا۔ مریم اپنے والد کے ساتھ وہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مریم کہاں گئی تھی۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا کہ اسے مریم کے گھر جا کر سے ڈرایا دھمکایا تھا۔ تب وہ حمل کے آخری ایام میں تھی۔ اس کا بچہ کسی بھی وقت دنیا میں آ سکتا تھا، لیکن طیب کو اس بچے میں دلچسپی تھی۔ اس نے مریم کو دھمکی دی کہ اگر وہ واپس آنا چاہتی ہے تو اس بچے کو کسی یتیم خانے میں یا کسی کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دے۔ اسے کسی صورت بھی یہ بچہ قبول نہیں تھا۔ اس کی اسی دھمکی اور خوف نے مریم کے دل میں ایسا گھر کیا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ اس شہر سے ہی نہیں بلکہ طیب کی زندگی سے بھی دور جا چکی تھی۔ مریم کی جدائی نے طیب پر کچھ اچھا اثر نہیں ڈالا تھا۔ اسی زندگی میں کسی ساتھی کی طلب ہونے لگی تھی۔ تبھی اس کی نظریں اس خوبصورت حسین دوشیزہ پر جا ٹھہری جس کے آفس میں نئی پوائنٹ ہوئی تھی۔ طیب کو اس کے چہرے میں نگاہ پڑتے بے اختیار مریم کی یاد ستانے لگتی تھی۔ وہ بھی مریم کی ہی طرح کم عمر اور حسین بھی تھی، لیکن طیب کی امیدوں پر پانی تب پھرا جب اسے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اس کی شادی کو ابھی صرف 1.5 ماہ ہی تو ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو دیکھ کر طیب کے دل کی دنیا جیسے بدلنے لگی اور دل بغاوت پر اترا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت اس لڑکی کو حاصل کرے گا۔ آفس میں ہر جگہ وہ اکثر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ لڑکی زیادہ سے زیادہ تر اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ آفس کے سبھی لوگ اس کی ان حرکتوں پر تبصرہ کرتے نظر آ رہے تھے اور چھپ چھپ کر باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی۔ وہ تو بس اس لڑکی کو دیکھنے کو ہی آفس جایا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب جذبات عیاں ہونے لگے تھے۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کے قریب آنے سے سہم سی جاتی تھی، لیکن اس کی جاب اس کی مجبوری تھی۔ ایسے ہی ایک خوبصورت دن تھا، مگر گرمیوں کے جاتے ہی دن اور سردیوں کا آغاز تھا۔ ایسے میں شامیں جلدی ڈھل جایا کرتی تھی۔ طیب نے اس سے بات کرنے کے لیے اسے زبردستی آفس کے کام میں الجھا کر روک لیا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے آزاد نہیں کر پایا تھا، لیکن شاید اس لڑکی کی چھٹی حس کافی تیز تھی۔ اس نے معاملے کو بھانپ لیا۔ 2-3 بار اس نے دبے دبے الفاظ میں انکار بھی کیا، لیکن بات نہیں بنی تھی۔ دیکھو، میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے، سب کچھ تو حاصل ہے۔ تم میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتی ہو؟ تمہیں میری نگاہوں کی پیغام سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ تم کیوں مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو جب میں چاہتا ہوں کہ تم سب کچھ بلا کر بس میرے قریب رہو؟ طیب نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ اپنی معصوم کالی آنکھوں سے اسے دیکھتی ایک دم خوف زدہ سی تھی، لیکن وہ طیب کی اس گھٹیا حرکت اور اس کی نگاہوں کی بے باکیت سے انتہائی خوف زدہ تھی۔ وہ چیخ چلا کر سب کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ طیب کی فطرت سے واقف تھی کہ الٹا اس پر الزام لگانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا، اور ایسا کرنے کی دھمکی اسے پہلے ہی دے چکا تھا۔ اور پھر نہ جانے اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ طیب کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری طاقت سے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ طیب اس لڑکی کے پیچھے لپکا تھا، وہ اسے ہر حال میں اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے۔ وہ مریم کی طرح اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مریم کے بعد یہ دوسری لڑکی تھی جس میں طیب کا دل آ گیا تھا۔ وہ بھی اسے مریم کی طرح دھتکار کر بھاگ گئی تھی۔ اسے اپنی ہار
किसी कांटेदार चीज की माने चुभी थी। तभी वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता उसके पीछे पीछे था। वो मासूम मदद के लिए पुकारती। सड़क पर उसकी नजरों के सामने नंगे पांव भाग रही थी। उससे बचने के लिए वो सड़क पर लगे दरख्तों के पीछे छुपती छुपाती घने जंगल में जा निकली थी। अपने कंधे से लटक से शोल्डर्स बैग को उसमें इंतहाई मजबूती से थाम रखा था, जैसे वही उसकी कुल कायनात हो। इतनी मुश्किल में भी उसने अपने शोल्डर बैग को नहीं खोया था। जब उसे लगा कि वो तैयब खान की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है, तो उसने अपनी फूली हुई सांसों को हमवार किया। फिर अपने शौहर को फोन करने के लिए शोल्डर्स बैग से मोबाइल निकाला और सब कुछ उससे साफ साफ बता दिया कि वो किस तरह से तैयब खान के चंगुल से भाग कर जंगल में रास्ता भटक गई थी। जल्दी जल्दी बात खत्म करते उसने अपनी लोकेशन भी अपने शौहर के को सेंड कर दी थी। वो सहमी सी घुटनों में सर दिए बैठी थी। जब तैयब उसके सर पर पहुंच गया, तैयब ने उसकी खस्ता हालत को बड़ी अफसोस भरी नजरों से देखा और फिर घुटनों के बल उसके सामने बैठा। क्या फायदा इतना भाग भाग कर, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी इतनी मोहब्बत और नरमी का तुमने ये सिला दिया कि तुम मुझसे दूर भाग गई, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तुम लड़कियों ने क्या मुझे बुद्धू पागल बनाया हुआ है। पहले वो छोड़कर भागी, उसे अपनी औलाद मुझसे ज्यादा प्यारी थी, और एक तुम हो। अब भी वक्त है, सोच लो। मैं तुम्हें सारी जिंदगी रानी बना कर रखूंगा। दुनिया का हर सुख तुम्हारे कदमों में डालूंगा, बस एक बार हाँ बोल दो, वरना तुम्हें यही मार कर वापस पलट जाऊंगा। उस अफाकियत से बोलता कहीं से भी वो तैयब खान नहीं लग रहा था, जो अपनी मरियम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उस लड़की ने रोते हुए तैयब खान के सामने हाथ जोड़े थे। देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पहले दिन से जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपना शौहर, अपना घर नहीं छोड़ सकती। और फिर मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे जाने दो। तुम्हें तो जिंदगी में और बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। उसकी माँ बनने वाली बात ने तैयब को जैसे शिद्दत से मरियम की याद दिलाई थी। उसने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसकी लड़की के मुंह पर मारा तो वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ बनने वाली हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे इस बच्चे को खत्म कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ये बच्चा ही असल फसाद की जड़ है। तैयब ने गन निकालकर उसके सर पर तानी थी। चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा, और बच्चे के खत्म होते ही मुझे यकीन है कि तुम्हारा शौहर भी तुम्हें छोड़ देगा और फिर तुम मेरी हो जाओगी। वो खबासत से मुस्कुराता हुआ उसे बाजू से पकड़कर घसीटने लगा, जबकि उस लड़की की चीखें जंगल में गूंजने लगी थी। बहुत जालिम बना वो उस पर जुल्म कर रहा था। तभी किसी ने उसका रास्ता रोका। खबरदार, अगर तुमने मेरी बीवी को हाथ पे लगाया, छोड़ो इसे। उस शख्स ने तैयब खान के मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। तैयब के हाथ से उस लड़की का हाथ छूटा और वो जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि वो उठता, वो शख्स उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ा। तैयब के संभलने का मौका भी उसे नहीं मिला, जबकि वो लड़की सहमी साइड पर खड़ी सब तमाशा दिख रही थी। तैयब के हाथ उसकी गन आ गई थी। उसने गन उस शख्स पर तानी और फिर फनकारता हुआ बोला, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें मार कर इस लड़की से अपनी एक एक जख्म का बदला लूंगा। इससे पहले कि वो फायर करता, उस शख्स तैयब को गोलियों से भून चुका था। तैयब का बेजान जिस्म लहरा कर कच्ची जमीन पर गिरा। फिर वो साकित हो गया। उसकी सांसें थमते ही वो भाग कर अपने शौहर के सीने से आ लगी। वो शख्स तैयब खान के मुर्दा वजूद को देखता, अपनी बीवी को बाजू के हल्के में लिए वहां से खामोशी से निकल गया। लेकिन वो कहाँ जानता था कि खामोशी के इस पर्दे के पीछे उसने जो गुनाह किया वो कहीं ना कहीं मुस्तकबिल में उसके सामने आने वाला था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे थे। बिलाल खान का अरहाम खान के बगैर गुजारा जैसे नामुमकिन था। बचपन की दहलीज पार करती वो अरहाम के प्यार के अंदाज को जैसे समझने लगी थी। चाहकर भी वो अपने दिल को बदल नहीं पाई थी। उसके लिए तो सब कुछ अरहाम ही था। और फिर अरहाम ने उसे कभी ये बात बोलने भी नहीं दी थी कि वो सिर्फ उसकी है। जिंदगी के हर मोड़ पर वो इसके साथ, हर पल उसकी हिफाजत ऐसे करता जैसे पूरी दुनिया में उसके लिए मिनाल खान से ज्यादा अहम कोई भी ना हो। मिनाल के लिए तो वो अपनी जरूरी काम तक छोड़ देता था। उसके नाना अब बहुत बुरे हो चुके थे। मिनाल अरहान की तरह तरह उनका पूरा पूरा ख्याल करती, और ये बात अरहाम को पसंद भी थी।
کہ کہیں نہ کہیں منال اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگی ہے، اور دوسری طرف اب تو شیری کو بھی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ منال ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے ارحام کو ہی پکارتی تھی اور ہر پل اس کے ساتھ گزارنا پسند کرتی تھی۔ رات دیر تک بیٹھ کر دونوں کھینٹوں باتیں کرتے، چاندنی راتوں میں چھتوں پر چلے جاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ ارحام نے منال کو کبھی بھی غلط ارادے سے چھوا تھا۔ شیری اور ہمدان کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ منال کے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ تھوڑے بے فکر بھی تھے، مگر کبھی کبھی ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے تو جیسے وہ چونک سے جاتے تھے، ان کا دل اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہو جاتا کہ کچھ تو تھا جو نہیں کھٹک رہا تھا، اور اس شخص کی ذات کی اس پرسراریت سے ابھی تک ناواقف تھے۔ منال ان کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی، اور اس پر کسی بھی قسم کی بے جا پابندیاں لگا کر اسے باغی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ منال کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے کوئی بھی بات آئے، ان کے خلاف چلی جائے۔ بس اسی ڈر سے وہ منال کی کسی بات کو اس سے روکتے نہیں تھے، لیکن دبے دبے لفظوں میں وہ ارحام کو منال سے دور ہونے کا کہہ چکے تھے، لیکن وہ تو جیسے ان کی ہر بات کا الٹ ہی کرتا تھا۔ خاندان صاحب کی ایک بیٹی کے لیے یہ فکر ارحام کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، وہ مزید چڑ سا جاتا تھا اور ضد بھی وہی کرتا تھا جس بات سے اسے منع بھی کیا کرتے تھے۔ فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی، وہ پسینے میں شرابور تھا، بستر سے نکلتے گہرے گہرے سانس لیتا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا بالوں میں تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا، وہ جیسے اس کو اس خواب کے اثر سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ خواب تو ہر روز اسی وقت اس کی آنکھوں میں جیسے اتر جاتا تھا۔ ارحام خان کو اس خواب کی جیسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار ایک نیا خوف اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تکلیف دا مناظر اب بھی کسی کانچ کی طرح چپتے تھے۔ جب اس کی ماں نے سسکتے تڑکتے اپنی آخری سانسیں لی تھی، تب وہ صرف 6 سال کا تھا۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے چہرے کو تھامے وہ رو رو کر انہیں پکار رہا تھا۔ جانے والے پھر کہاں لوٹ کر آتے ہیں؟ ایسی ماں اسے بھری دنیا میں چھوڑ کر چلی گئی۔ بس اس کے نانا تھے جو اس کو سنبھال رہے تھے۔ اس کی ماں نے مرتے وقت اس سے وعدہ لیا کہ اپنے باپ سے ضرور ملے گا اور اسے بتائے گا کہ دیکھو تم نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا، اور آج میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ اپنی ماں کی بے بسی اور تڑپ کا بدلہ وہ اپنے باپ سے ہر صورت لینا چاہتا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام اس کی ماں نے بے حد تکلیف اور اذیت میں گزارے تھے۔ وہ کم عمر تھی جب اس نے ارحام خان کو جنم دیا۔ شوہر کے طلاق دینے کے بعد لوگوں کی باتیں جیسے ان کا وجود چھلنی کر لینے کی تھی، پھر اس کی گزری زندگی اس کے ماضی کے حوالے سے بھی لوگ کہاں جینے دیتے تھے، جیسے ٹوٹ کر رہ گئی۔ اپنے باپ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے دل کو نہ سنبھال پائی، اور اپنے شوہر کی خود غرضی کے درد کو دل سے لگائے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ کہ ارحام خان کے دل میں ایک جیسے تڑپ ہر وقت تشنگی بن کر اس کے دل کو جلاتی تھی۔ کاش وہ شخص اس کے سامنے آ جائے اور اسے گربان سے پکڑ کر کہے کہ تم نے میری ماں کی خوشیوں کے قتل کیا ہے، تم نے اسے جیتے جی مار دیا، تم تو اس کی اولاد تک کو مار دینا چاہتے تھے، لیکن دیکھو میں زندہ ہوں۔ لیکن اس قدر بے بس تھا کہ اس شخص سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اسے زور سے مٹھیاں بیچی، اپنی بے بسی پر اسے بہت غصہ آیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بھی بڑھ رہا تھا، اور بے بسی بھی۔ جو اس کے دشمنوں میں تھے وہ ان سے اٹیچ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن بدلے کی آگ ہر پل اس کے جذبات کو ایک جلا سی بخش رہی تھی۔ دل کے سکون کی خاطر وہ اپنے اللہ کے سامنے خود کو معافی کے لائق بنانے کے لیے وہ ہر روز سجدوں میں جھکتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا، اور اپنے میں دل میں کیے گئے برے ارادوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ نماز پڑھنے کے ارادے سے وہ وضو کرنے چلا گیا تھا۔ ناشتے کے بعد جیسے ہی وہ ٹیبل سے اٹھا تو فاروق صاحب نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ان کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہلکا سا مسکرایا۔ یہ تو روز کا ہی معمول تھا کہ اس پر غصہ بھی کرتے تھے، اور وہ ان کی باتوں کو اور ان کے غصے کو نظر انداز کرتا اور غیر ضروری سمجھتا اور سر کے اوپر سے گزار دیتا۔ جیسے اس نے گاڑی کی چابی اٹھانا چاہی تو انہوں نے اس کے مضبوط سفید ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کی ہلکی سی رمک تھی، ساتھ بے بسی کے رنگ بھی نمایاں تھے۔ وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ بس کر دو بیٹا، اور کتنا خود کو جلاؤ گے اور مجھے بھی پریشان کرو گے؟ تمہارا باپ
कोई पाक पास आदमी नहीं था कि जिसकी मौत का बदला लेने के लिए तुम ये सब हरकतें करते फिर रहे हो। वो बहुत मासूम है, उसे जाने दो, उसे सब सच बता दो। एक दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी और फिर सब भूल जाएगी। फरूक साहब की बात पर उसने सख्ती से दूसरा हाथ टेबल पर जमाया। उसकी गर्दन और हाथों की नसें एकदम उभर कर बाहर निकल आई थी, जो उसकी शदीद गुस्से का खुमास थी। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने बाप से ही तो बदला लेना चाहता था। मेरी माँ का कातिल और मेरा मुजरिम तो मेरा बाप था ना। तो इन लोगों की वजह से वो मर गया और मेरे तमाम सवाल अधूरे रह गए। मैं उस शख्स से पूछना चाहता था कि क्या कसूर था मेरी माँ का। सिर्फ अपनी औलाद को ही बचाना चाहती थी ना। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से कत्ल कर देना चाहती हो। और वो कैसा बाप था जिसने मुझे एक नज़र देखा तक नहीं। मुझे कबूल करना तो बहुत दूर की बात थी। फिर मेरी माँ को तलाक दे दी, दुनिया की ठोकरों पर लाकर रख दिया और वो उनकी यादों में तड़प तड़प कर मर गई। वो अजियत भरे दिन क्या आप भूल सकते हैं? नहीं ना। फारूक साहब ने बेबसी से नजर झुका ली, आंखें आंसुओं से भर आई थी। मरियम उनकी लाडली इकलौती बेटी थी। भला उसका दुख, उसका गम कहाँ भुलाया जा भूलता था। वो वक्त से पहले बूढ़े हो गए थे। जवान बच्चों के जनाजे कंधों पर उठाना माँ बाप के लिए किस कदर अजियतनाक होता है वो समझ सकते थे। और वो नहीं चाहते थे कि उनका नवासा बद्दे की आग में अपनी जवानी और जिंदगी के हसीन रंगों को बर्बाद करे। और सबसे बढ़कर उस मासूम लड़की की जिंदगी। तभी उसे समझाने को नरमी से बोले, नहीं भूला जाता मुझसे। वो मेरी बेटी थी, मेरे जिगर का टुकड़ा थी। माँ बाप बनकर मैंने पाला उसे। लेकिन मैंने कहाँ सोचा था कि उसकी जिंदगी तैयब से शादी के बाद इस कदर कर्बनाक मोड़ ले लेगी। लेकिन उसका नसीब था। अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी। अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे बुढ़ापे का सहारा बनाकर दुनिया में भेजा है बेटा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी दुश्मनी की नजर कर दो। छोड़ दो इन सब बातों को, भूल जाओ। मरियम अगर जिंदा होती तो तुम्हें कभी ऐसी हरकत नहीं करने देती। कम से कम अपनी माँ की कुर्बानियों को तो याद कर लो। माफ कर दो उन्हें। उनका इतना कसूर नहीं जितनी बड़ी तुम उन्हें सजा देने जा रहे हो। वो अपने हाथ छुड़ाता सीधा हुआ। छोड़ दे इस बात को नाना जान। अब बस ये याद रखे कि मैं और आप एक दूसरे के लिए काफी हैं। बस मुझे मेरा बदला लेने दे। मिलाल को अपनाने के बाद फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हमदान खान कभी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाएगा। यही उसकी सजा होगी। और आप जैसा चाहेंगे मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगा। ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी। वो इनका कंधा थपथपाकर अपनी बात मुकम्मल करता तेजी से बाहर निकल गया, जबकि वो बेबसी से बस उसे देख कर रह गए थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि बाहर खड़ी मिनाल सब सुन चुकी थी और हम के पास आई थी कि उसे ऑफिस जाते हुए मार्केट छोड़ दे। वो अपनी टूटती सिसकियों का गला घोंट कर लबों पर हाथ रखती वहां से भागी थी। अरहाम खान की बेतहाशा मोहब्बत ने उसे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। अब इस लम्हे इतनी शिद्दत से उसे जमीन पर पटका था। वो टेरिस पर खड़ी अपनी और अरहाम की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसे एक लम्हा हिस्स था, लेकिन सुबह की वो अर्बनाक समात उसे पल पल तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। तभी कोई इसके बराबर आकर खड़ा हुआ था। वो बिना देखे भी जानती थी कि वो कौन होगा। तभी नजर उठाकर नहीं देखा था। दिल अंदर ही अंदर कहीं गहराई में डूबा था। उसकी नजरें दूर आसमान पर चमकते सितारों पर थी। क्या बात है मीनाल, तुम कुछ अपसेट लग रही हो। आज तो मेरे आने पर मुझे देखा तक नहीं। वो परेशानी से बोला तो मीनाल ने जख्मी नजरों से उसे देखा। वो चौंक सा गया। मीनाल की सूजी मुतरन्निम आंखें देखता वो तड़पा। अभी मीनाल उसके और अपने दरमियान फासले मिटाती उसके गिरेबान को जोर से झकड़कर उसकी आंखों में दिखने लगी। अरहाम खान को उसकी आंखों में उस समय गुस्सा, जुनून, शिद्दत सब एक साथ नजर आया। वो लुढ़ सा गया। क्या बात है मीनाल, इन आंखों में मेरे लिए गुस्सा कैसे हो सकता है? मीनाल ने जवाब में उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते उसे पीछे की जानिब धक्का दिया, जबकि वो हक्का बक्का सा उसकी सूरत दिखता रह गया। क्या समझते हो तुम खुद को कि जो मर्जी करते फिरोगे, मेरे जज्बात के साथ खेलोगे, मेरी पूरी जिंदगी को तमाशा मजाक बना कर रख दोगे? तो क्या कभी मेरी तुम्हारी इस छोटी झूठी मोहब्बत की हकीकत मुझे समझ नहीं आएगी? तुमने तुमने अब तक जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बताओ मुझे, क्यों आए थे मेरी जिंदगी में? तुम्हारे लिए मैं बस एक मोहरा थी। वो नफरत भरे लहजे में बोलती से खुद से बहुत दूर लगी थी।
उसने तड़प कर फासले मिटाते मिनाल को कंधों से थामा, फिर उसकी आंखों में देखता। वो जुनूनी अंदाज में बोला था, क्या कह रही हो तुम? कोई बात हुई है तो मुझे मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। लेकिन मेरी मोहब्बत को झूठा कहने की जुर्रत दोबारा मत करना, और न मैं वो घर गुजरूंगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। समझ गई तुम? वो गुस्से से धीमी आवाज में कराया था। ये पहला मौका था जब वो इस पर यूं चिल्ला रहा था। मिनाल ने दरिश्तगी से उसके हाथ झटके। दूर रहो मुझसे अरहम खान। तुम क्या समझती हो कौन मेरे काम बढ़ेगा? ये खुद तुम्हारे मुंह से सुना है। तुम एक बदला लेने की खातिर हम सबकी जिंदगी में आए, मेरे करीब रहे ताकि मैं किसी और के करीब ना जाऊं, कोई मेरी जिंदगी में ना आए, कभी कहीं तुम्हारा बदला अधूरा ना रह जाए। मुझे यकीन है अब तक ट्रैप करते आए हो तुम मेरे कच्चे जहन और दिल में। तुमने जो बातें डाली, जो फूल खिलाए, मेरे दिल में उनके कांटे मुझे अब जख्मी कर रहे हैं। मैं लहू लुहा हो रही हूँ। चले जाओ यहाँ से अरहम खान, वरना मैं इस छत पर से कूद जाऊंगी। और इससे पहले कि मैं वो मजीद कुछ बोलती, अरहम खान ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा तो उसके मजबूत सीने से लगी। अरहम ने उसकी तमाम मज़ाहमत को नजरअंदाज करते उसे जोर से बाहों के हल्के में ले लिया। पहली बार इस तरह हुआ था कि यूं खुद मिनाल के करीब आया था। उसने मिनाल के बालों को जोर से मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। बस, बहुत बोल लिया तुमने। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं बर्दाश्त कर गया। देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मोहब्बत झूठी हो सकती है? इरादा तो मेरा था कि तुम्हें और तुम्हारे बाप को यूं ही बर्बाद करके चला जाऊं, तुम्हारी बेबसी का तमाशा तुम्हारे बाप के सामने बैठ कर देखूं। लेकिन क्या है ना, ये दिल तुमसे मोहब्बत कर बैठा है और अब मुझसे बगावत पर उतरा है, जो तुमसे किसी सूरत भी दस्तबदार नहीं हो सकता। फिर चाहे तुम मेरी मोहब्बत से इनकार करो या मेरी मोहब्बत को धोखा समझो, या ये समझो कि मैं बदला लेने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आया था। मेरा मकसद सिर्फ बदला लेना था, लेकिन अब मोहब्बत कर बैठा हूँ। अब से नहीं, तब से जब से तुम्हें मेरा नाम भी लेना नहीं आता था। और मैं किसी सूरत भी तुमसे दस्तबदार नहीं हूँगा। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में ना बिठा लो, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वरना मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, और कोई भी तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होने से नहीं रोक सकता। उसकी आंखों में देखता पूरे एतमाद से बोला था। मिनाल की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भराई थी और चेहरा जब्त की सुर्खी से सुर्ख पड़ गया था। वो बेदर्द उस पर सितम डालने के बाद भी उस पर अपना हक जमा रहा था। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ अरहम खान। अब बजाय मुआफी मांगने की तुम मुझे धमका रहे हो। तुम अरहम खान हो तो मैं भी मिनाल खान हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम किस तरह मुझसे जबरदस्ती करते हो। जाओ, जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती तुमसे। वो भी जवाबन उसकी आंखों में देखती गुस्से से चिल्लाई थी। राम चंद पल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर मुस्कुराते उसके चेहरे पर झुका और नरमी से अपने लब उसके गदास लबों पर लगाए। मिनाल ने मजाक की, लेकिन उसकी मजबूत बाहों के हिसार में कैद थी। मिनाल ने उसकी शर्ट को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ते जोर से आंखें बंद कर ली। आंसू तेजी से उसके गालों को भिगोने लगे। अरहम के चेहरे को नम कर गए थे। चंद्रमा बाद उसे आजाद करता दूर हटा और फिर बड़ी मुस्कुराती नजरों से उसकी हैरान आंखों में देखा। तुम मुझे जानती हो कितना हो मिनाल? मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़े खड़े बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यूं नापाक करूं। मेरे फैसले मैं खुद करता हूँ और आगे भी मेरी ही मर्जी चलेगी। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। वो उंगली उठाकर से वार्निंग देता पड़ा। सामने शीरी और हमदान को खड़े पाया तो एक लम्हे को थम सा गया। हमदान की तरफ तो उसने देखा भी नहीं था, लेकिन शीरी को वो मां मानता था। शीरी की आंखों में बेतबारी और दुख के आंसू थे। वो शर्मिंदा होता उनके सामने मुआफी की सूरत हाथ जोड़ता उनके सामने खड़ा हुआ, फिर तेजी से वहां से चला गया, जबकि वो दीवार के साथ लगी आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठती चली गई थी। हमदान तेजी से मिनाल की तरफ बढ़े थे। हमदान ने मिनाल को सीने से लगाकर उसका सर मोहब्बत से चूमा और साथ ही शीरी को शिकायती नजरों से देखा। मैं ना कहता था कि इस लड़के की आंखों में कुछ तो पुरुषालियत है। ये ऐसे नहीं बिला वजह हमारी मिनाल को ट्रैप कर रहा। और देखो, आज इसकी वजह से मेरी शहजादी की आंखों में आंसू है। मैं तुम्हें
بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ تو غصے سے چلاتے ارحام کے لیے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پورے 2 دن بعد وہ ان کے سامنے تھا۔ تو آپ کون سا دودھ کے دلہے ہیں؟ اپنے جرم کو راتوں کے اندھیرے میں چھپا کر سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ اس کی سزا سے بچ جائیں گے؟ تم مت بھولے کہ کہیں نہ کہیں تو پکڑ ہو ہی جاتی ہے، اور میرا مقصد آپ کی بیٹی کو بالکل بھی ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میرا ٹارگٹ آپ تھے۔ میں برباد کر کے رکھ دینا چاہتا ہوں آپ کو، لیکن کیا کروں، آپ کی بیٹی پر دل جو آ گیا ہے، تبھی اس کے ساتھ میں کچھ غلط نہیں کر سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ آپ نے میرے ارمانوں کا قتل کیا ہے، اور ساتھ ہی میرے باپ طیب خان کا بھی۔ اس نے حمدان خان کے سر پر جیسے بم پھوڑا۔ حمدان خان نے آنکھیں پھاڑی اور ہم خان کو دیکھا۔ انہیں وہ بھیانک رات یاد آ گئی جب شیری کو بچاتے انہوں نے طیب خان پر گولی چلائی تھی۔ گہری سانسیں لیتے انہوں نے جیسے خود کو نارمل کیا اور بہت سکون سے بولے، بہت اچھے، تو تم اسی شخص کے بیٹے ہو، بہت اچھا کیا جو میں نے اسے مار دیا، وہ تھا ہی اسی قابل، اس نے جو جرم کیا وہ کسی صورت بھی معافی کرنے کے لائق نہیں تھا، شادی شدہ لڑکی کی زندگی برباد کرنے چلا تھا۔ تم جانتے بھی ہو تمہارے باپ کا جرم کیا ہے؟ وہ شیری کو بری نظروں سے دیکھتا تھا، اور پھر شیری کے شادی شدہ ہونے کا خیال بھی نہیں اس نے کیا۔ اس کے برے ارادے سے بچنے کے لیے وہ جنگل میں نکل گئی۔ تب مینال وہاں پیدا ہونے والی تھی۔ وہ مینال کو ختم کر کے شیری کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اسے ختم کر دیا۔ میں کسی صورت اپنی بیوی اور بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اور پھر اس شخص کے گھٹیا ارادے طیب خان کو مار کر میں بالکل بھی پچھتا نہیں رہا، بلکہ خوشی ہے کہ میں نے اس جیسے گھٹیا انسان کو انجام تک پہنچایا۔ وہ خود پر ضبط کرتا ان کی ساری بات سن چکا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے میرے باپ کا قتل کیا ہے، کوئی بھی کہانی بنائیں گے تو کیا میں مان لوں گا؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ حمدان کچھ بولتے فاروق صاحب نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ارحم، تمہارا باپ دھوکے باز تھا۔ تمہاری ماں کو دھوکہ دینے کے بعد کی گندی نظریں شیری بیٹی پر بھی تھی، اور پھر حمدان کے ہاتھوں میں مارا گیا۔ اگر حمدان اسے نہ مارتا تو وہ شیری اور اس کے بچے کو بھی ختم کر دیتا۔ ارحم خان ایک دم ڈھیلا پڑتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فاروق جب چلتے اس کے قریب آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بچہ، میں نہ کہتا تھا کہ تم غلط بندے کا انتخاب کر رہے ہو، وہ بے قصور تھا، تمہارے باپ نے جرم کیا، اسے تو بیٹا تمہیں بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ تو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں ہی مار دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میری بیٹی تھی، وہ مریم تھی جس نے تمہیں زندہ رکھا۔ اب ان سے معافی مانگو جن کا تم نے اب اتنا دل دکھایا ہے۔ اور ہم نے سر اٹھا کر انہیں سرخ آنکھوں سے دیکھا، اور پھر وہ ان کے پرشفقت سینے سے لگا بے اختیار رو پڑا تھا۔ تبھی شیریں آگے بڑھی، انہوں نے حمدان کی پشت پر تھپکی دی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا مانا ہے ارحم، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بدلے کی آگ میں جل رہے ہو اور ہماری بیٹی تمہارے نشانے پر ہے، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں معاف کیا، کیونکہ تم 12 سال کے چھوٹے بچے تھے جب ہماری زندگی میں آئے تھے۔ میں ابھی ایک ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہارے کیا جذبات رہے ہوں گے۔ تمہاری ماں نے کتنا مشکل سے وقت دیکھا ہوگا، تمہیں لے کر کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ ارحم نے تڑپ کر رو بدلا، اور پھر نم آنکھوں سے شیری کو دیکھتے اس کا سر سینے سے لگا کر چوم لیا۔ بے شک انہوں نے ارحم کو بے انتہا محبت کے ساتھ ساتھ یقین بھی بخشا تھا۔ ان کا یہی یقین تھا کہ وہ آج تک مینال کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آدھے ادھورے سچ کے ساتھ میں نے نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا کہ میں کیسے آپ لوگوں کو برباد کروں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ بس آپ لوگ مجھ سے ناراض مت ہوں، وہ دل سے معاف کر دے۔ شیری نے اس کا ماتھا چوما۔ میرے بچے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ لب کھینچ کر چلتا حمدان کے سامنے آ کھڑا ہوا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ جو مینال کو سینے سے لگائے کھڑے تھے ایک دم سے لڑم پڑ گئے۔ جو بھی تھا وہ ان کی بیٹی کا محافظ تھا، اس نے ہر پل ان کی بیٹی کی حفاظت کی تھی اور اس کا خیال رکھا تھا۔ انہوں نے دوسرا بازو پھیلا کر اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لے لیا۔ بچے،
नादानी में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन बड़ों का काम बनता है कि उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें सही रास्ता दिखाए। जब शीरी ने तुम्हें माफ़ किया तो मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। अगर तुम्हें मेरी बेटी माफ़ करेगी तो फिर मैं आगे के बारे में सोचूंगा कि क्या करना है। ऐसे तुम्हें अपनी बेटी देने से मैं रहा? उन्होंने से धप लगाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तू शर्मिंदगी से सर झुका गया, जबकि फारूक नम आंखों से मुस्कुरा दिए थे कि आखिरकार उनका नवासा और सही की पहचान राहल से गुजरते गुनाह करने से बच गया था, जिसका इरादा उसने सालों से किया हुआ था। बिलाल ने उसे शिकवकना निगाहों से देखा और फिर वहां से भागकर अपने कमरे में जा छुपी। हमदान ने उसकी पुश्त हल्के से थपकी। जाओ, उसे मना लो, वो तुम्हारी बात सुनती भी है और समझती भी है। वो सर हिलाता अपनी आंखों की नमी साफ करता उसके पीछे लपका था। बिलाल, वो बेड पर बैठी चेहरा छुपाए रो रही थी जब अरहाम ने उसके करीब बैठते उसका नाजुक हाथ थामा था। मुझे माफ कर दो मिनाल, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, लेकिन तुम गवाह हो हर लम्हे की। जब मैंने तुमसे मोहब्बत की, कभी गलत नहीं किया, तो तुम्हारे साथ गलत इरादे मेरी रूह खींचने लगते थे मिनाल। लेकिन मैं ये सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुमसे दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे शिकायत है ना कि मैंने तुम्हें रुलाया? ऐसा करो, मुझे एक थप्पड़ और मारो, लेकिन प्लीज अपनी ये नाराजगी दूर कर दो। उसके लहजे में न जाने क्या था कि वो बेख्तियार उसके सीने से आ लगी थी। तुम बहुत बुरे हो रहा खान, पर जाऊंगी मैं तुम्हारे बिना। तुम जानते हो ना, वो तड़प कर कहते हो फिर सिसकियों से रो दी थी और हमने उसे रोने दिया। दिल का गुबार आंखों के रास्ते बह रहा था। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे तो उसने मिनाल के चेहरे को नरमी से थाम कर सामने किया और फिर उसके माथे पर लप रखे। मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मिनाल, वरना अब तक कब का अपना बदला पूरा करके ना जा चुका होता। तुम्हारी मोहब्बत और दीवानगी ने ही मुझे अब तक रोके रखा था। आई एम सॉरी। मिनाल ने फिर से उसके सीने पर सर रख दिया था। मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और हमने उसे मजीद खुद से करीब करते उसके बालों पर लप रख दिए थे। नहीं करूँगा मेरी जान,